सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड। इस हफ्ते मैंने सोचा था कि इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद अमेरिका में पाकिस्तान की डेलीगेशन पे बात करते हैं या आज़मीन हज पर बात करते हैं, लेकिन फिर अपने ही घर में एक और बच्ची का कत्ल हुआ। यार देखो, हर उदास शख्स का मसला इश्क नहीं होता, ठीक है? कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जिनसे पढ़ाई नहीं हो रही होती। और जबकि नुक्ता पर कमेंट्स 17 साल सना यूसुफ के लिए दुआ गो थे, इंसाफ मांग रहे थे, बल्कि पुलिस की जानिब से तस्दीक से पहले ही कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि गैरत के नाम पर शायद कत्ल हुआ हो या एक वन साइडेड लव केस हो, या जैसे सलमान बलोच ने कहा, रेस्ट इन पीस पाकिस्तान का पिदरशाही निज़ाम। ये शायद इसलिए कह रहे थे क्योंकि पिछले एक साल में 1 दर्जन टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स, इन्फ्लुएंसर्स का कत्ल हुआ है या उनको थ्रेट्स मिले हैं। तो इस पेशे में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये ख़वातीन के लिए ख़तरा बन गया है? आबिजान जैसे लोगों की वजह से जो समझते हैं कि नूर मुकद्दम का कोई ऐसा रास्ता था जिसका अंजाम बुरा ही होना था, या माहिरीन खान जो समझती हैं कि लड़कियों को वीलॉगिंग से बचाना चाहिए। क्यों? क्या ख़वातीन और लड़कियों को सड़कों से, दफातर से, टिकटॉक से मिटा देना चाहिए? क्योंकि ये कहानी उन ख़वातीन की नहीं होनी चाहिए जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हैं, बोलना, पहनना, ओढ़ना, लेकिन फिर आज़ादी और इजहार की कीमत उनकी जान बन जाती है। ये कहानी उन मर्दों के लिए होनी चाहिए जो ना नहीं सुन सकते, जो ख़वातीन की आज़ादी को उनका हक नहीं मानते, बल्कि कहते हैं वो हद से निकल गई है। Women are not your property to control, trade, assault, rape and kill. तकरीबन 10 साल पहले मैंने कंदील बलोच का इंटरव्यू किया था। पब्लिश होने के कुछ हफ्ते बाद ही उसके भाई ने उसका कत्ल कर दिया, ये कहकर कि वो हद से निकल गई थी। कंदील ने मुझे कहा था कि मैं बलोचों के ख़िलाफ़ जो एक स्टीरियोटाइप है वो बदलना चाहती हूँ। ये स्टीरियोटाइप कहता है कि बलोच गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं। बलोचों का इमेज चेंज कर रही हूँ मैं। बलोच लोग भी ऐसे हो सकते हैं तो अच्छी बात है। बलोच लोग कितने बदनाम है कि गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, ये होता है, वो होता है, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, और लिटरली ऐसा होता है हमारी फैमिलीज़ में। आई एम द वन एंड ओनली कि जिसको इस हद तक परमिशन मिली, और मैंने अपने माँ बाप की जो उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, मैंने उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया, मैं मानती हूँ, बट अब मैं हाथों से निकल चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। और आखिर फिर वही हुआ, और उसके भाई को उसके वालिदैन ने फिर माफ़ भी कर दिया, क्योंकि एक लड़की की जान, और वो भी ऐसी लड़की जो मुआशरे के इक़्तिदार और रिवायात को फॉलो नहीं करती, मर्दों से कम मानी जाती है। सना, नूर, कंदील, 3 different women from 3 different backgrounds, but they represent the fear of all women कि हम मर्जी करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, पार्क में जाएंगे, मीडिया पर आएंगे तो किसी मर्द के गुस्से का हदफ बन सकते हैं। इसको समझने के लिए मैंने पहले रोमेसा से बात की, जो खुद एक सेलिब्रिटी हैं। What happened is heartbreaking, saddening, disturbing. She was just 17, full of dreams, full of life, and she did not deserve it. And all of it happened because she said no. The basic right, saying no. And that's all it takes to be punished in our society, unfortunately. I do not understand where this deep-rooted hate towards women is coming from. Like, why do we hate women so much? Why our gender is a threat to you all? Like, ये क्यों नफरत है इतनी दिल में? What are we asking for? We are not asking for power. We are just asking for peace. We are just asking to let us live like you all do. और जीना तो जीना, आप किसी औरत को सुकून से मरने नहीं देते हैं जिस किस्म की आप बातें करते हैं। वो इतनी घटिया और इतनी, मतलब मैं उनको रिपीट भी नहीं करना चाहूँगी। आप इंसान नहीं, आप इंसानियत के लिए ख़तरा है। Because this is cruel, this is barbarity, this is डिस्गस्टिंग एंड अनएक्सेप्टेबल। मुझे शर्म आती है अगर आपके घर में बहन, बेटी, माँ है तो मुझे उनके लिए दुख होता है, क्योंकि आप इमेजिन सोचें, और ये कितने सालों से होता आ रहा है, हर साल, हर महीने, हर रोज़ ये चल ही रहा होता है, और हम आवाज़ उठा रहे होते हैं, और इन दी एंड विक्टिम ब्लेमिंग ही हो रही होती है। एंड कैन वी प्लीज जस्ट स्टॉप सेइंग अ टिकटॉकर गॉट मर्डर्ड? टिकटॉक क्या मतलब does like making, she was not just a TikToker, first of all, she was also a daughter, somebody's sister, somebody's entire world, किसी बाप की बेटी, किसी माँ की बेटी थी वो। लाइक हम ये टिकटॉक को एज अ स्लर क्यों यूज़ करते हैं, एज अ गाली क्यों यूज़ करते हैं, एज इफ कोई डिफरेंट स्पीशीज़ है, एज इफ लाइक मेकिंग कंटेंट जस्टिफाइज हर डेथ। इसका आपस में रिलेशन ही क्या है? हम उसकी लाइफ को ऑनर नहीं करते, हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई गुनाह मिल जाएगा। ये टिकटॉकर क्या लगा के रखा है? क्या इंसान नहीं थी वो उन सबसे पहले? क्या वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं थी वो?
اور پھر امیجن slut shaming literally a child, literally a dead child. کس حد تک آپ گر سکتے ہیں ٹو سی آل آف اٹ. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں بھگتے بھی ہم پھر آواز بھی نہ اٹھائیں, اور اگر آواز اٹھائیں تب بھی گالیاں ہم کھائیں, اور پھر جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے تب بھی گالیاں ہم کھائیں, اور پھر ہم سٹ شیم بھی ہوں. تو یہ جو ڈسکرمنیشن, یہ جو ظلم ہے, یہ کب ختم ہونے والا ہے؟ کیونکہ یہ ابھی سے نہیں ہے. چاہے کوئی لڑکی کانٹینٹ بناتی ہو نہ بناتی ہو, وہ گھر میں ہو, وہ باہر ہو, وہ کہیں بھی ہو, اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر بھی اسی کو گالیاں پڑی ہیں, اسی کو بولا جا رہا ہے دیٹ شی ڈیزروز اٹ. اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں. مجھے بتائیں کس لیول پہ ہماری مینٹالٹی, ٹھیک ہے. اینڈ جب آپ کسی عورت کو بولتے ہیں نا کہ کیا بولتی ہو, آل مین اینڈ دس مین اینڈ دس مین اینڈ دیٹ مین ہیٹ مین, یہ وہ بلا بلا, یہ گھٹیا باتیں, اینڈ دین آپ ابیوز کرتے ہیں اس کو. انسٹیڈ آف آسکنگ دس, جسٹ آسک ہر دیٹ واٹ دس ورلڈ ڈڈ ٹو ہر دیٹ میڈ ہر سے دیٹ. ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ کہ وہ ایسی باتیں کرتی ہے؟ اینڈ میں آپ کو لکھ کے بتا رہی ہوں کہ ہر عورت آپ کو 100 کہانیاں دے سکتی ہے, 100 کہانیاں دے سکتی ہے کہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو اٹس ناٹ اباؤٹ ون گرل, اٹس اباؤٹ آل آف اس. اینڈ انٹل وی اسٹاپ جسٹیفائنگ violence, none of us are safe. None of us are safe. Why do we hate women? یہ تھا رومیسا کا سوال. میں نے پھر نقطہ کی کورسپونڈنٹ قرۃ سے پوچھا کہ ان کی کہانیاں کیا ہیں when she felt unsafe. Felt unsafe or stalked? Yes, 100%. Even at my workplace, there was this one guy جو میرے colleague تھے. He proposed marriage to me. And I was like, I'm not interested, but thank you so much, but I'm not interested at all. So let's not talk about it ever again, so things don't get awkward, because we work at the same place. It shouldn't be happening. But وہ بہت persistent تھے کہ نہیں, and I was like, let's not do that. I ended up blocking his number as well, but I could not block the interaction because we used to work at the same place. We would see each other every day. So this guy, what he did was, he reached out to my family, and because as I said, my mother is a journalist too, so everybody knew my mother as well at the organization where I worked. So he just reached out to my mother, and he spoke to her, and my mother was, I'm not sure, she was confused. She asked me like, اس طرح ایک لڑکے نے مجھے ریچ آؤٹ کیا ہے, I know this guy, I know his family as well, so are you interested in him? Because why would he reach out to me instead of speaking to you first? And I said yes, اس نے میرے سے بات کی تھی, and I told him no, why would he reach out to you? Then I had to bring it to the HR, and it was escalated, and he was removed. But yes, he did send me some threatening messages that he will take revenge. And then I showed those messages to the higher authorities in my office as well, and I was very scared, honestly. Then I decided not to go to work for a week. But I was very scared, and yes, it is very unsafe and very intimidating for girls who are working out in the field, or who goes out of the house. تو قرۃ عین, do you feel more safe now that you've gone to Dubai? اب آپ نے پاکستان کیونکہ چھوڑ دیا ہے. After moving out from Pakistan, yes, بہت ساری چیزیں بدلی ہیں. This fear that I used to have in my mind, this insecurity, getting out of the house and being followed or being harassed and getting threats, yes, it has completely changed, and I am much more confident as a person, as a human being, as a girl. I'm so confident, and I think میں ایکسپلین نہیں کر سکتی ورڈز میں کہ کس طرح کا چینج ہے جو میرے اندر آیا ہے. Have I ever been threatened? No. Harassed? Never, ever. So I'm in the UAE for the past almost 9 years, and no, it has never happened even once. And the feeling that I have, the fear that I used to have back in Pakistan, I don't know if it was Pakistan or the people around me, but yes, I don't have it anymore. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. لیکن ہم خواتین تو بات کرتی ہی رہتی ہیں. لیٹس گیٹ دا میل پرسپیکٹو. ایک اور میڈیا سیلیبریٹی سے, بلال سے پوچھتے ہیں. انڈیا میں بہت سارے ریپس ہوتے ہیں, نیو یارک میں آپ کرائم ریٹ دیکھیں, ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. پاکستانی مردوں کو کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے؟ اسپیسیفکلی 2
سیگمنٹ سے بہت آتے ہیں جو کامنٹس آتے ہیں جو ول سے یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. ایک وچ از دی الارمنگ ون از 12 سے 13 یا آلموسٹ 15 ایئرس کے لڑکے ہیں, ویری ینگ بوائز اینڈ ویری اینگری بوائز, اینڈ دے آر لائک یہ ویمن رائٹس, یہ کس چیز کی بات کر رہے ہو تم, یہ تو غلط ہے بالکل. because they are programmed in this 80-20 manosphere, or 80-20 جو manosphere to explain this to people is this Andrew Tate thing, جس میں وہ کہتے ہیں کہ only 20% of women in the world are attracted to men. The 80% ہے you will have to deceive them into liking you. So they believe this. They believe this, and this is very scary and this is frightening. لیکن I think ایک اور اس میں ڈائمینشن, اگر ہم ثنا یوسف کے قتل کے بارے میں بات کریں, جو آئیڈینٹی اس کی بن رہی ہے اور جس بنیاد پر ظاہر کامنٹس بھی آ رہے ہیں, اٹیک بھی کر رہے ہیں, جس قسم کی بات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں, یہ آپ نے عام خواتین کی بات کری. لیٹس ٹاک اباؤٹ ویمن جو جن کی ایک پبلک پروفائل بالکل ثنا یوسف کی جیسے تھی, جیسے قندیل بلوچ کی تھی. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے کپڑے کیوں پہنتی تھی, وہ ایسے ویڈیوز کیوں بناتی تھی. ٹک ٹاک پر یہ لڑکیاں نوجوان ہیں, دے آر انڈر ایج, جب اس قسم کی ویڈیوز بنائیں گی, اینڈ آئی ہیو سین ثنا یوسفز ویڈیوز, وہ بس اپنے کام جو 17 سال کی بچی ہوتی ہے, پڑھائی کے بارے میں گگلنگ, کپڑے, انفلوئنسنگ, یہی کر رہی تھی, اپنی زندگی جی رہی تھی. شی واز ٹرائنگ ٹو بی ہر سیلف. لیکن پھر وہ سوال آتا ہے, اس نے ایسے ویڈیوز کیوں بنائی, اس کی ویڈیوز اتار دو, یہ کپڑے ایسے اس نے سلیو لیس کیوں پہنا, جب آپ یو آر گوئنگ ٹو بی اے ٹارگیٹ اف یو آر ان دا میڈیا. دا پرابلم از ہمارے یہاں پاکستان میں, اینڈ وچ از دا بگیسٹ پرابلم از جو ہم وکٹم بلیم کر دیتے ہیں. وی ہمیشہ کہتے ہیں اس لڑکی نے کپڑے کیوں پہنے تھے, یہ کیوں آئی تھی ایسے ٹی وی کے اوپر. وائی آر وی نیور ٹاکنگ ٹو دا بوائز ڈائریکٹلی, ہم اینڈ کہ وائی آر دے دا ونز who are coming after women? Why are they the ones making them feel uncomfortable? Rather than ask, why was a boy with a gun just showing up at her doorstep? Why was he stalking her repeatedly? Why was this boy who had repeatedly been rejected, why did he not take no for an answer? No means no. پاکستان میں جو پرابلم ہے, ہم لوگ کنسینٹ ہی نہیں سکھائیے, کنسینٹ ہی نہیں سکھائیے کہ لوگوں کو کہ یار اگر نہیں بول دیا نہیں, اللہ حافظ, and it's okay. اس میں کوئی ایگو ہرٹ ہونے والی بات نہیں ہے. When you have a platform, I feel as if کہ آپ کو یہ استعمال کرنا چاہیے as much as possible, اپنی آواز اٹھانی چاہیے. I completely agree with this. I completely agree with this because at the end of the day یہ عوام نے ہی آپ کو بنایا ہے نا, یہ پلیٹ فارم. That's what I always think about it. It is a responsibility and I think it's a shame that if I don't speak up. میں جب بولتا ہوں, میں بولتا کس لیے ہوں, میں بولتا ہوں کیونکہ جو ینگ لڑکے جو مجھے فالو کرتے ہیں, میں ان کے لیے بولتا ہوں تاکہ وہ مجھے دیکھ کے کہیں کہ یار اگر بلال بول سکتا ہے تو میں بھی بول سکتا ہوں. Why aren't more people talking about عمر, جس لڑکے نے قتل کیا تھا? Why do you think that is? I want to kind of try and understand that mindset. کہ it is about the character of the victim rather than the character of the murderer. Exactly. We're programmed that way. There is at the end of the day ایک internalized misogyny, internalized patriarchy سب کے اندر ہے اس ملک کے اندر. At the end of the day جو عمر نے بھی جو مارا, عمر is 22. At the end of the day 22 بھی بچہ ہی ہوتا ہے, like is a child. Why is no one asking this question کہ why are young boys doing this and where is all this programming come from? جیسے میں نے آپ کو 80-20 پورا بتایا, this is the stuff these kids are consuming, these boys are consuming. I wish someone at the top would address this and say this and tell parents who have young boys کہ this is the content آپ کے لڑکے consume کر رہے ہیں, this is what is up on the internet and this is what they're likely to do. Ask the question, why are guys killing girls in this country? Simple. That is a very simple question, and that maybe if we start asking that question, maybe in the future women might not need to leave this country for greener pastures. So let's talk about عمر حیات, جو ثنا کے مرڈر میں سسپیکٹ ہے, جس کو اسلام آباد پولیس نے بہت تیزی سے فیصل آباد سے گرفتار کیا. They are to be commended. عمر خود ٹک ٹاکر ہے, 22 سال کا ہے, میٹرک پاس ہے, اور پولیس کے بقول خود ہی سنی. Basically, it was a case of repeated rejections. Repeated rejection اس طریقے سے کہ وہ لڑکا بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہماری جو ہماری سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ثنا یوسف کو, اور ثنا یوسف کی طرف سے بار بار ریجیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کی جو پرپوزل تھی, اس کا کانٹیکٹ, وہ جو چاہتا تھا کہ وہ
कांटेक्ट में है, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है इसके मोटिव को। 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। नुक्ता के रिपोर्टर के मुताबिक वो बार बार सना से राब्ता कर रहा था, अपने आप को एक अमीर शख्स के तौर पर पेश कर रहा था, सना की सालगिरह मनाना चाहता था। सना said no again and again. Frankly, it does not matter what Sana did or did not do, what her parents did or did not do. वो इसलिए कत्ल हुई क्योंकि हमारे माशरे में बाज़ मर्दों को वायलेंस और कंट्रोल सिखाया जाता है। लड़कियों को कंट्रोल करने की बातें ना करें, लड़कों की परवरिश बेहतर करें, क्योंकि बेहतर कवानीन और मौत की सज़ा से माइंडसेट नहीं बदलते।